នៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងហាក់ដូចជាឃើញមានវត្ថុជាច្រើនណាក៏មិនអាចរកបានតែបើចែកជាក្រុមមានតែពីរក្រុមគឺធម្មជាតិដែលមានវិញ្ញាណនិងពុំមានវិញ្ញាណតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសំដែងហើយជាបរមត្ថធម៌គឺជាវត្ថុមានពិតមិនខ្លាំងខ្លាយគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានបំបែកឲ្យយកឃើញគឺចិត្ត121ចេតសិក52រូប28ធម្មជាតិចិត្តមាន4ជាតិអកុសលកុសលវិបាកកិរិយាធម៌ទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិនោះធម្មជាតិទាំងអស់ដែលជាធម្មជាតិមានវិញ្ញាណឬមិនមានវិញ្ញាណតែងតែមានច្បាប់សម្រាប់ធម្មជាតិនោះធម៌ទាំងអស់នេះមានតែព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទើបបានត្រាស់ដឹងគ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់មិនមានថាធម្មជាតិណាដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនមានច្បាប់ធម្មជាតិចំពោះមិត្តព្រះធម៌ដែលលោកមិនបានសិក្សាសូម្បីតែពីច្បាប់ធម្មជាតិក៏ពិបាកយល់ដែរច្បាប់ធម្មជាតិមិនមែនជាច្បាប់លោកផុតទេច្បាប់ធម្មជាតិឬព្រះធម៌ប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវ100%បុគ្គលដែលកាត់ទុកសប្តាហ៍ដោយសារមិនបានស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិដែលជាបរមត្ថធម៌ត្រាស់ដឹងដោយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយធម្មជាតិដែលមានវិញ្ញាណព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះថាព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះថានាមធម៌ជាធាតុដឹងរូបធម៌ធាតុមិនដឹងពាក្យនាមធម៌អាចហៅបានថាសញ្ញាខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌទាំង4នេះគឺជានាមធម៌រូបខណ្ឌគឺជាវត្ថុដែលតូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងចក្រវាឡយើងនេះឯងធំបំផុតគឺចក្រវាឡបើមានរបស់តូចបំផុតត្រូវតែមានរបស់ធំបំផុតបើមានរបស់ធំត្រូវមានរបស់តូចបើយើងដឹងច្បាស់ថារបស់ដែលមានពិតប្រាកដមិនមែនជារបស់នឹកពិតនោះយើងនឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តពិតប្រាកដដែលជាបរមត្ថគឺចិត្ត121ចិត្តសឹក52រូប28គឺខ្លួនយើងនេះមានទាំងនាមមានទាំងរូបតែកុំភ្លេចរូបនៅខាងក្រៅដែរបើមិនមានរូបខាងក្រៅដែលមានច្បាប់ធម្មជាតិក៏មិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងភាគច្រើនដែលលោកប៉ុន្មានយកកន្លែងនេះក៏មិនមានវិទ្យាសាស្ត្រស្របតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈ្មោះដោយពន្យល់អត្ថាធិប្បាយទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបានតែបើមិនស្គាល់អ្វីទៅជាបរមត្ថតាមបដិបត្តិធម៌ឲ្យយកឃើញបរមត្ថធម៌យ៉ាងដូចម្ដេចដូចជាព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងហើយថាបុគ្គលដែលមិនបានស្គាល់ខ្លឹមឈើទៅរកខ្លឹមឈើបានឬទេចំណែកដែលអ្នកដែលថាបានផលឬសម្រេចផលតើដូចម្ដេចមានសភាពស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយសេចក្ដីសុខមិនមានចិត្តរាយមាយមិនដែលស្គាល់សោះតាំងពីមុនទាំងនេះឬដែលគេសម្គាល់ថាបានផលសូមមេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រោះថានៅក្នុងលោកយើងនេះមានតែផលរបស់ព្រះសាស្តាទេដែលបដិបត្តិផលត្រឹមត្រូវទៅតាមអត្ថអង្គមគ្គដែលព្រះសាស្តាបានត្រាស់ដឹងទើបអាចត្រឹមត្រូវមិនផុតច្រឡំបើបានសិក្សាឲ្យយកច្បាស់នោះនឹងយល់ថាបាបនិងបុណ្យមានពិតប្រាកដដូចព្រះសាស្តាសម្ដេចមែនខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងយ៉ាងលម្អិតអំពីចេតសិកទៅតាមអធ្យាស្រ័យនៃផលដែលបានកើតរលត់កំពុងកើតរលត់និងកើតរលត់This is something I am sharing here as a record and for reference. In this world, we seem to see countless phenomena that cannot be enumerated. However, if we classify them, there are only two categories, phenomena with consciousness and phenomena without consciousness. The fully enlightened Buddha has explained that these are ultimate realities, Paramatha Dharma, which truly exist and are not deceptive. These are
consciousness, citta, mental factors, cetasika, matter, rupa, and nibbana. When analyzed in detail, there are 121 types of consciousness, 52 mental factors, and 28 types of matter. Consciousness is divided into 4 categories: unwholesome, akusala, wholesome, kusala, resultant, vipaka, and functional, kriya. All these dharmas function according to their natural laws. All phenomena, whether with consciousness or without, operate under their own natural laws. These truths are fully realized only by the Buddhas. There is no phenomenon that exists or operates outside of natural law. For those who have not studied even the concept of natural law, it is difficult to understand. Natural law is not the same as worldly law. Natural law, or dharma, operates with complete accuracy, 100%. People suffer today because they do not understand these natural laws, which are the ultimate realities realized by the Buddhas. Phenomena with consciousness are called nama-dharma, mental phenomena, which are elements that know. Material phenomena, rupa-dharma, are elements that do not know. Nama-dharma includes the 4 aggregates: feeling, vedana, perception, sana, formations, sankhara, and consciousness, vijnana. These 4 are mental phenomena. The material aggregate, rupakanda, is the smallest unit in the universe. The largest is the universe itself. If there is something smallest, there must also be something largest. If there is something large, there must also be something small. When we clearly understand that what truly exists is not merely imagined, we will find peace in the mind. The ultimate realities are indeed consciousness, 121, mental factors, 52, and matter, 28. Our own being consists of both nama and rupa, but we must not forget external matter as well. Without external matter governed by natural laws, there would be no realization of enlightenment by the Buddha. Many people must understand this point, and without this understanding, there would also be no science. I will explain these terms according to my ability. But if one does not understand what ultimate reality is, how can one practice to realize it? As the Buddha taught, can a person who does not know the heartward find the heartward? As for those who claim to have attained Dharma, what are the signs? There is calmness of mind and body, a kind of happiness never experienced before, and a mind that is not restless. These are the characteristics by which attainment is recognized. Please reflect carefully on all of this. In this world, only the Dharma of the Buddha, when practiced according to the Noble Eightfold Path as realized by him, leads to correctness without confusion. When one studies thoroughly, one will understand that merit and demerit truly exist, just as the Buddha taught. I will further explain mental factors, cetasika, in detail, according to my ability, in relation to phenomena that have arisen, are arising, and will cease. Would you like me to refine this into a more formal academic style or keep it as a natural explanatory translation? French. Français. Dans ce monde, il semble que nous voyions une multitude de choses impossibles à compter. Mais si l'on les divise en groupes, il n'y en a que 2, les phénomènes naturels dotés de conscience et ceux qui sont dépourvus de conscience. Le Bouddha parfaitement éveillé les a exposés comme des réalités ultimes, c'est-à-dire des phénomènes réellement existants, non fabriqués, à savoir la conscience, les facteurs mentaux, la matière et le nibbana. En les analysant, on voit qu'il y a 121 types de conscience, 52 facteurs mentaux et 28 formes matérielles. La nature de la conscience comporte 4 catégories: non vertueux, vertueux, résultante et fonctionnelle. Tous ces phénomènes se déroulent selon leurs propres lois naturelles. Tout phénomène naturel, qu'il soit pourvu de conscience ou non, possède toujours sa loi naturelle propre, et seuls les Bouddhas ont pleinement réalisé l'ensemble de ces phénomènes. Parmi tous les phénomènes naturels, il n'en existe aucun qui fonctionne sans loi naturelle. Pour les amis du Dhamma qui n'ont jamais étudié, même l'expression loi naturelle est difficile à comprendre. La loi naturelle n'est pas une loi du monde. La loi naturelle,
où le Dhamma du Bouddha opère avec une exactitude parfaite, à 100%. Les êtres humains qui souffrent de nos jours le font parce qu'ils ne connaissent pas la loi naturelle qui est la réalité ultime, réalisée par tous les Bouddhas. Pour les phénomènes dotés de conscience, le bienheureux a donné le nom de Dhamma Dhamma, élément connaissant. Les phénomènes matériels sont le Rupa Dhamma, l'élément non connaissant. Le terme Nama Dhamma peut aussi désigner l'agrégat de la perception, l'agrégat de la sensation, l'agrégat des formations mentales et l'agrégat de la conscience. Ces quatre-là sont le Nama Dhamma. L'agrégat de la forme matérielle est l'entité la plus petite dans cet univers qui est le nôtre. Le plus grand, c'est l'univers lui-même. S'il existe quelque chose de plus petit, il doit exister quelque chose de plus grand. S'il existe quelque chose de grand, il doit exister quelque chose de petit. Si nous savons clairement ce qui existe véritablement et non ce qui est seulement imaginé, alors nous aurons la paix dans notre esprit. Ce qui existe vraiment comme réalité ultime, ce sont les 121 types de conscience, les 52 facteurs mentaux et les 28 formes matérielles. Ce corps qui est le nôtre possède à la fois le Nama et le Rupa, mais il ne faut pas oublier les Rupas extérieurs. S'il n'y avait pas de forme matérielle extérieure régie par des lois naturelles, il n'y aurait pas de Bouddha parfaitement éveillé pour les réaliser. La plupart des gens comprennent à peine ce point, et sans cela il n'y aurait pas non plus de science. Je présenterai les termes en les expliquant selon mes capacités. Mais si l'on ne sait pas ce qu'est la réalité ultime, comment pourrait-on pratiquer le Dhamma pour voir les réalités ultimes? C'est comme ce que le bienheureux a déjà enseigné. Une personne qui ne connaît pas le bois de cœur d'un arbre peut-elle obtenir le bois de cœur? Quant à ceux qui disent avoir obtenu le Dhamma ou réalisé le Dhamma, à quoi cela ressemble-t-il? Il y a un état de calme de l'esprit et de calme du corps, un bonheur et un esprit non dispersé, quelque chose qui n'avait jamais été connu auparavant. Ce sont ces états que l'on désigne comme avoir obtenu le Dhamma. Veuillez tous y réfléchir, car dans ce monde qui est le nôtre, seul le Dhamma de l'enseignant, pratiqué correctement selon le noble sentier octuple que le maître a réalisé, peut être véritablement correct et sans confusion. Si l'on l'étudie de manière précise et approfondie, on comprendra que le mal et le mérite existent réellement, comme l'enseignant l'a déclaré. J'exposerai en détail les facteurs mentaux, selon le Dhamma qui est apparu et a cessé, qui est en train d'apparaître et de cesser, et qui apparaîtra et cessera.